Salam alaikum, ikhwan kiram. Dans cette vidéo, on va traiter un autre exercice des ondes mécaniques progressives. Il s'agit de la détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine du pétrole. Alors, l'échographie utilisant les ondes d'ultrasonore est une méthode de détermination des épaisseurs des nappes souterraines. Cet exercice vise à déterminer la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air, ainsi que l'épaisseur d'une nappe souterraine du pétrole. Maintenant, la première partie. Détermination de la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. On place sur un banc rectiligne un émetteur d'ondes ultrasonores et deux récepteurs R1, R2 distants de petit d. Donc la distance entre les deux microphones, il y a petit d égale à 0,5. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope aux entrées Y1 et Y2 les signaux reçus par les deux récepteurs. Les signaux reçus. Donc, le signal reçu par le microphone R1 ou le signal reçu par le microphone R2. On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2. A représente le début du signal reçu par R1, B représente le début de celui reçu par R2. Déterminé à partir d'oscillogramme de la figure 2, le retard temporel taux entre les deux signaux reçus par les deux récepteurs R1 et R2. Donc le retard temporel, déjà comme قلنا عندك deux possibilités. Soit تعتبر le début de l'onde من هنا حتى لهنا وتحسب le nombre des divisions, soit تاخد من هنا انا ندير لك croix c'est point ولا من هنا. دونك اختار ما كاين حتى مشكل. غير بديتي من الديبي سالي في الديبي. يعني الا بديتي من هنا ولدي من الديبي سالي في الديبي. بديتي من الفا من هنا سالي في الفا. دابا غنشوف l'échelle. هنا عطاونا deux divisions représente quoi? représente 0,2 millisecondes. ركز معايا فاك. دونك شوف كينحسب 1 2 3 4 5 6 7 7 et demi. دونك 7 et demi غنضربها في هاد السونسيبيليتي. Ça marche. سينو كاين اللي غيحسب بالمربعات صغار غتلقى 15 15 تقسم على جوج حيت هما قايلين لك هنايا راه دو ديفيزيون هما اللي بالنسبه لينا 0,2. دونك on va vérifier. Alors, le retard temporel comme réponse, taux égal à quoi? 7,5 fois 0,2 millisecondes, c'est-à-dire 1,5 millisecondes. La question suivante. Calculer la célérité des ultrasons dans l'air. C'est-à-dire quoi la célérité? Il y a la distance sur le retard temporel est déjà calculé. Donc, je vais مزيان. Petit v, il y a d sur taux. Les d, il y a 0,5 sur 1,5 10 moins 3. Je dois convertir هذا seconde. Il a atteint finalement 303,33. D'accord? La question suivante. Écrire l'expression de l'élongation YB du point B à l'instant T en fonction de l'élongation du point A. Donc, concernant l'élongation, déjà que nous avons fait l'exercice, donc, هنا بالنسبة l'élongation, عفاك خد le point A, عندنا le point B. Le retard temporel entre ces deux instants, بالنسبة لينا هي taux. Ça marche. Si je cherche l'élongation du point A en fonction de P, نكتبها. Si je cherche l'élongation du point A, نكتبها. Ça marche. غير هي l'élongation reste la même. ما كتبدلش. علاش؟ إلا رديتو البال هنا l'élongation représente l'amplitude يعني بشحال طالعة. Ça marche. هي نفسها في هاد لو بوان هذا. دونك ما تبدلاتش. دونك هنا اش غنديرو؟ سي l'élongation ولكن لو طون كيتبدل. هذا اش غادي يولي؟ هي تي بلس طو باش تعقل عليها. وهادي اش غتولي حيت كترجع بلو سونس انفيرس تي موان طو. هما اش طلبوا مني؟ طلبوا مني l'élongation du point B en fonction de A. c'est-à-dire غتكتبها ديال الأولى YB كتساوي YA. هادي ا كي l'instant T هادي اش غتكون l'instant T moins طو. هي فاش كنرجع لهنا بلو سونس انفيرس. C'est clair? Bien. La question suivante. هنا كاينه une seule question ولكن خصنا نفهمو مزيان اشنو واقع. Détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine du pétrole. Pour déterminer l'épaisseur L d'une nappe souterraine de pétrole, un ingénieur utilise la sonde d'un appareil d'échographie. À la sonde, il joue double rôle, un émetteur en même temps récepteur. La sonde envoie perpendiculairement, d'une façon perpendiculaire à la couche.
à la surface libre de la couche de pétrole. À l'instant zéro, un signal ultrasonore de très courte durée. Une partie du signal se réfléchit sur cette surface, tandis que l'autre partie continue la propagation dans la couche de pétrole pour se réfléchir une deuxième fois sur fond et revenir vers la sonde, pour être transformé à nouveau en un signal électrique de très courte durée aussi. Bien, تبقى معي. هنا اش عندنا بترول، وعندنا هنا لا كوش ليبر الاولى، وهنا في لا بروفوند في الفون. مزيان. هنا اش عندنا لاغ في هاد البلاصه هاد، وهنا عندنا شنو لا سوند كي فا جوي لو رول دان ايميتور en même temps récepteur. هاد لا سوند elle va envoyer شنو des ondes ولا دي pulsations. Ça marche des ondes sonores تمشي هنا بويسكو عندك لاغ pas de problème. même milieu même milieu même milieu même milieu même milieu même milieu. وصلت للبوان. هاد البوان غتعطينا شنو changement de milieu. une partie va réfléchir غترجع غيستقبل هاد لا سوند في هاد l'instant. ها هو لو بيك ديالها في l'instant 1 seconde. l'autre partie va traverser. هذيك لا بارتي va traverser ça c'est l'hérité كما هضرت البارح دخلنا الليكيد. حنا عارفين ان لو سون في ليكيد كبر مناش من لو سون في لاغ. دونك هنا même milieu même milieu même milieu même milieu وصلت changement de milieu. une partie مشات هذيك ما كتهمناش. l'autre partie اللي غترجع même milieu même milieu même milieu ضربت هنا. une partie va traverser une partie غترجع. حنا غنشوفوا هذيك اللي غتخترق الميليو هاد تم غادي غيستقبل هاد لا سوند فين في هاد l'instant précis 2,2 secondes. انا اش كيهمني جو شيرش ال لا بروفوندور ديالاش ديال هاد لا بارتي ديالاش ديال l'épaisseur d'une nappe. مزيان. دونك لو سون شحال لا ديستونس باركورو. الوغ بدا من هنا حيت عندي ايميتور ريسيبتور في هاد البلاصه. بدا من هنا مشى ورجع. دونك لا ديستونس باركورو هي شناهي هي 2 ال. سينو الا بغينا نكتبوها بطريقه اخرى entre ces deux instants عندنا 2 ال. داكوغ. دابا كيبقى لينا غير نقادو لا ريبونس ديالنا. l'épaisseur L de la couche de pétrole VP هي 2 L sur delta T. متنساش عافاك ديما فما يكون عندك واحد لا سوند il joue double rôle émetteur en même temps récepteur la distance parcourue هي 2D ولا 2L ولا اللي كان. donc 2 L sur delta T. je cherche L هي VP ديال pétrole la célérité du son dans le pétrole fois delta T sur 2. VP هي VP fois delta T. شنو هي delta T هي T2 moins T1 la différence entre les deux instants. من بعد كندير l'application numérique tout calcul fait on trouve 780 mètres. donc هنا سالينا هاد التمرين. الله يوفق الله يسر الامور.